Hey, Joe, what are you getting Kathy for her birthday? We've only been going out for a couple of weeks. You think I gotta get her something? Yeah. You have to get her something, and it should be something really nice. Oh, I know. And not one of your coupons for an hour of Joey love. Oye, Joey, ¿qué le darás a Katy por su cumpleaños? Solo hemos salido un par de semanas. ¿Crees que tenga que darle algo? ¡Sí! Tienes que darle algo y tiene que ser algo que sea lindo. Ya sé. Y no uno de tus cupones por una hora de sexo candente. Hi. Hey. Ooh, Phoebe, you look great. All right already. Ooh, are you gonna do magic? That's funny. Change. Hang on a second, I just got in. Look, I don't care. It starts at 8. We can't be late. And he could not, would not want to wait. Hola. Hola. Oh, Phoebe. Qué linda estás. Era lógico. Ay, ¿vas a actuar de mago? Qué graciosa, cámbiate. Espera, acabo de entrar. No interesa, toma conciencia, a las 8 comienza. Y que no espere la ciencia. You go first. Okay. I'll go first. Okay. So, the other night, Rachel and I are in bed talking about fantasies. And I happened to describe a particular Star Wars thing. Princess Leia in the gold bikini. Yes! Tú primero. Claro. ¿De acuerdo? Sí, yo primero. Y la otra noche, Rachel y yo estábamos en la cama hablando de fantasías. Y de pronto le describí una fantasía de la Guerra de las Galaxias. La princesa y el bikini dorado. ¡Sí! Okay. It's very faint, but I can still sense him in the building. Go into the light, Mr. Heckle! Okay, Phoebe. I'm sorry, but sometimes they need help. Here we go. Oigan, es fantasioso, pero aún lo siento en este edificio. ¡Encuentre la luz, señor Heckers! Qué bien, Phoebe. A veces necesitan que los ayudemos. Claro, sí. Ben, dinner! Thanks, Aunt Phoebes. Hey, you didn't microwave that, did you? Because it's breast milk and you're not supposed to do that. Duh, I think I know how to heat breast milk. Okay. What did you just do? I licked my arm, what? ¡Ven a cenar! Gracias, tía Phoebe. No la calentaste en el microondas, ¿verdad? Porque es leche materna y se supone que no debe hacerse eso. Creo que sé calentar leche materna. ¿Y ahora? Oye, ¿qué es lo que hiciste? Me lamí el brazo, ¿por qué? Gosh, Phoebe, I think I caught your cold. You mean you stole it? Don't cover your mouth when you do that. Oh, we were just talking about you. Really? Ah, no. Dios, ahora tengo tu resfriado. Tú me lo hurtaste. No te cubras la boca al estornudar. Ay, de ti estábamos hablando. ¿En serio? Te agradezco mucho por haber observado el video. Si realmente te gustó, por favor suscríbete. Gracias.